লাইভ বোধহয় স্টার্ট হচ্ছে কি? ওকে, আই থিঙ্ক লাইভ স্টার্ট হয়েছে। হাই, গুড ইভিনিং। আমি তোমাদের ফ্যাশন ডিজাইনার রুবি গাঙ্গুলি ফ্রম রুবিনিক। আজকের লাইভটা যেটা দেখাবো নিউ লঞ্চিং লাইভ আছে, সো একদম স্টপ হয়ে যাও। যারা এই স্ক্রল করতে করতে এটা পেলে এক্ষুনি, তারা এখানেই স্টপ হয়ে যাও। আজকের লাইভটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর হবে। আচ্ছা, সাউন্ড শোনা যাচ্ছে? বিকজ বাইরে কিন্তু এখনো দীপাবলির ক্র্যাকার্স আওয়াজ আসছে প্রচুরভাবে। সো একটু হয়তো তোমাদের সাউন্ডে হয়তো ইস্যু আসতেও পারে, বাট দেখে নাও সবাই ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ কিনা আর ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ কিনা। ঠিক আছে? অ্যান্ড হ্যাপি 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 দিওয়ালি টু অল অফ মাই বিউটিফুল রুবিনিকিয়ানস। ঠিক আছে, সবাই খুব সুন্দর সুন্দর ছবি পোস্ট করেছো এবং আমরা ধীরে ধীরে সেই ছবিগুলো পোস্ট করছি আমাদের পেজে। প্রত্যেককে ভীষণ সুন্দর লাগছে রুবিনিকের ড্রেসে। চলো এবার হাই সোনালি, হাই অঞ্জল, হাই জয়শ্রী, শ্রুতি, হাই। নোটিফিকেশান পাওয়া যাচ্ছে না গো, নোটিফিকেশান একদমই যাচ্ছে না কারোর কাছে। সেই জন্যই তো মানে লাইভের আমার টাইমিং ফিক্স থাকে, তোমরা জানো ওই টাইমেই চলে আসবে। ঠিক আছে, এখন আপাতত তো আমি 10টাতেই করি লাইভ, সো একদম ওই টাইমেই সবাই চলে আসবে। নোটিফিকেশান হয় না আজকাল ফেসবুকে, একদম নোটিফিকেশান পাওয়া যায় না। সো মানডে, ওয়েডনেসডে, ফ্রাইডে তো লাইভ থাকেই থাকে। হ্যাপি দীপাবলি সকলকে সকলকে। ঠিক আছে, পুতুল ম্যাম হাই। আচ্ছা, আজ আমি তোমাদের যেটা দেখাবো, অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, বিয়ে বাড়ি আসলে না আমাদের কি হয়, বিয়ের ফাংশনটা না অনেকটা ঠিক দুর্গাপুজোর মতো। মানে দুর্গাপুজোয় যেমন আমরা সেই ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত কোন দিন কি ড্রেস পরবো এই ব্যাপারগুলো যেমন আগে থেকে ভেবে রাখি, ঠিক তেমনই বিয়ে বাড়ি আসা মানে শুধু একটা ড্রেস তো নয়। যে কোনো নিকট কারোর বিয়ে বাড়ি হলে তো আর হয়েই গেল, তখন তো মানে পুরো পালা করে সেই একদম মেহেন্দি থেকে শুরু করে পুরো তার রিসেপশনের পরে আবার দিরাগমন, সমস্ত কিছু নিয়ে পুরো একটা প্যাকেজ, তাই তো। তাই বিয়ে বাড়ির প্রোগ্রাম কারোর যদি থাকে নভেম্বর থেকে, মানে নেক্সট মান্থ থেকে তো বিয়ে বাড়ি সবার মোটামুটি একটা বিয়ে বাড়ি তো প্রত্যেকেই থাকে। ঠিক আছে, আর যাদের একদম নিকট কারোর বিয়ে বাড়ি আছে তাদের তো কোনো কথাই নেই। তো আজকে যে ড্রেস আমি তোমাদের দেখাবো সেগুলো কিন্তু কমপ্লিটলি বিয়ের অকেশনের একটা দিন পরার জন্য এই ড্রেসগুলো তোমরা সিলেক্ট করতে পারো, বিকজ ড্রেসগুলো একদম ইউনিক আর খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি, পরে সুন্দরভাবে তোমরা ঘুরতে পারবে। আর প্রোডাক্ট ভীষণ ভীষণ মানে রিচ লুক প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, তুমি যেখানে এটা পরে যাবে সেখানেই এটার একটা আলাদা গ্ল্যামার থাকবে। আর এগুলো আছে সব কটা বালুচরির ওপরে। দেখো, বালুচরি, পুরো বালুচরির ওপরে করা আছে, উইভিং বালুচরি, বুঝতেই পারছো তোমরা। সেমি সিল্ক বালুচরি অল ওভার ওয়ার্ক রয়েছে। দেখো, সিল্কের পুরো লুকটা কমপ্লিটলি পিওর সিল্কের লুকের মধ্যেই আছে। भीषण सॉफ्ट क्वालिटी, बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी बालूचोरी। इसका जो सेमी सिल्क बालूचोरी के ऊपर आज मैं जो भी दिखा रही हूँ ना, इसका 4 कलर्स मैं दिखाऊंगी। फर्स्ट कलर, प्रथम कलर যেটা দেখাচ্ছি, কালারটা হচ্ছে আইভরি কালার, ভীষণ সুন্দর কালার, আইভরি কালার। আর তার উপরে এই যে সুতোর কাজগুলো মাল্টি কালারের পুরো থ্রেড ওয়ার্ক, এন্ড ব্যাক পোর্শনেও সেম ওয়ার্ক। আর নিচের যে পার্টটা দেখছো এই পার্টটা কিন্তু এর সঙ্গে পুরো অ্যাটাচড, এটাও আইভরি সেম কালার, এটাও সেমি সিল্কই আছে। দু সাইড থেকে এইভাবে তোমরা নিজের ফিগারের সঙ্গে পুরো টেপার করে এটা বেঁধে নিতে পারবে, তাতে তোমার পুরো এই পোর্শনটা একটা ফিটিং लुक পেয়ে যাবে। कंप्लीट ड्रेसটা কিন্তু ওয়ান পিস, कंप्लीट ड्रेस इज वन पीस ड्रेस। कैसा लग रहा है ये ड्रेस? आज का ये ड्रेस कैसा लग रहा है? কেমন লাগছে আজকের এই ড্রেসটা শুধু বলো। এটার মধ্যে কিন্তু আমি আরো 3টে কালার দেখাবো, টোটাল 4টে কালার এটাতে করেছি, কারণ প্রত্যেকটা কালার খুব সুন্দর। দেবশ্রী দেরি হয়নি, আমি জাস্ট ফার্স্ট পিস দেখাচ্ছি।
আর এর ওয়ার্কগুলো দেখো, এই পুরো সমস্তটাই কিন্তু উইভিং ওয়ার্ক, তোমরা বুঝতে পারছো, অল ওভার উইভিং ওয়ার্ক। যা দেখছো পুরোটা উইভিং ওয়ার্ক। দেখো পেছনটা দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে। দেখো দিস ইজ ব্যাক পোর্শন। আর এইগুলো যে হ্যান্ড উইভিং সেটাও তোমরা বুঝতে পারছো। হ্যান্ড উইভিং হলেই এই যে উইভিংয়ের এই যে সুতোগুলো থাকে এগুলো কিন্তু হ্যান্ড উইভিংয়ে এরকম থাকে। ওকে, পুরো কাজটা দেখো, আমি একদম কমপ্লিটলি উল্টো করে দেখাচ্ছি। দেখো পুরো হ্যান্ড উইভিংয়ের ওয়ার্ক। আর এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট। এটা নিচে একটা শারারা স্টাইলের একটা পুরো লেহেঙ্গা টাইপ লুক রয়েছে নিচেরটা, আর ওপরে রয়েছে এরকম একটা শর্ট কুর্তি টাইপ লুক। সো পুরো ব্যাপারটা ভীষণ ভীষণ ইউনিক, ওয়ান পিস ড্রেস বাট ভেরি গ্রেসফুল। মানে যখনই তোমরা এটা কোনো ফাংশনের জন্য সিলেক্ট করবে, দেখবে তোমার ড্রেসটাই কমপ্লিটলি একদম ইউনিক থাকবে। ইটস ওয়ান পিস একদম। দেখো উইভিং ওয়ার্ক, হ্যাঁ কমপ্লিটলি উইভিং ওয়ার্ক, বালুচরি ওয়ার্ক, বালুচরি। এর মধ্যে হালকা হালকা জারির একটা গ্লিটারিং টাইপের মানে একটা শুধু মানে হাইলাইটিং পার্ট পাবে। তোমরা বুঝতেও পারছো না হয়তো, কিন্তু এখানে হালকা হালকা, যেহেতু এটা পার্টি ওয়্যার পিস, তাই এর মধ্যে একটু হালকা হালকা জারি সুতো দেওয়া আছে, যেটাতে এই জিনিসটার একটা হাইলাইটিং ব্যাপারটা খুব সুন্দরভাবে হবে। অসাধারণ। থ্যাংক ইউ সুমিতা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হাই মানা, I love all your dresses. डॉक्टर शिखा मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे लोग हैं जो बंगाली समझ ही लिया अब तो समझ ही लिया बंगाली, ठीक है ना? तो क्योंकि मैं बोलते मैं भूल जाती हूँ, मैं कभी हिंदी बोलती हूँ कभी बंगाली बोलती हूँ, क्योंकि बहुत मुझे यहाँ पे बोलना पड़ता है, तो वही ध्यान नहीं रहता है। जब बंगाली बोलती रहती हूँ तो बंगाली बोलती रहती हूँ। तो ये सिंगल पीस है, कंप्लीट पीस जो देख लो ये सिंगल पीस है। यहाँ से नॉट बांधा हुआ है दोनों साइड से, ठीक है ना? ये आप इसको नॉट को लूज करके ये अपने हिसाब से इसको टाइट और लूज कर सकते हो, कोई मतलब आपका फिटिंग का कोई इशू नहीं रहेगा इसमें। एंड इसका शोल्डर पार्ट, इसका स्लीव्स पार्ट, ये फिटिंग कंप्लीटली, रूबेनिक का फिटिंग ऑलवेज डिफरेंट होता है, आप लोगों को पता ही है। तो रूबेनिक का जैसा फिटिंग है वैसा सेम फिटिंग आपको इसमें मिल जाएगा। ये वाला पार्ट ये ऊपर से आपको लगेगा कि ऊपर से अलग से एक पहना हुआ है, बट ये भी इसके साथ अटैच्ड है। ओके, एटाओ एटार संगे अटैच আছে। इसका जो बॉर्डर वर्क है ये बहुत सुंदर। देखो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओके श्योर, আমি বেঙ্গলি বুঝতে পারি, দেখেছো সবাই অলমোস্ট সবাই বুঝতে শুরু করে দিয়েছে। দেখো ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला ये बालूचरी वर्क, इसका नीचे से पूरा कंप्लीट वीविंग वर्क ये आ रहा है। फ्रंट में बैक में पूरा आपका ये वर्क ऐसा ही मिलेगा, ठीक है? एंड इसमें फिटिंग का कोई इशू नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें एंड इसका जो लहर है ना, ये बहुत ही अच्छी तरह से इसका फ्लो रहेगा, बिकॉज ये सेमी सिल्क है बट बहुत सॉफ्ट में है। ये भी सेमी सिल्क है, बहुत सॉफ्ट में है। आई हैव टेकन सो मेनी ड्रेसेस एंड ऑलवेज सुपर फिटिंग एंड मटेरियल्स। थैंक यू मैम, थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा आज वाला जो ड्रेस है बहुत अच्छा क्वालिटी है। मैं बार क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन में आके ना क्वालिटी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ऑनलाइन में जब भी मतलब लाइव में आप लोग देखते हो, लाइट के सामने देखते हो एंड टच करके नहीं आप देख पाते हो, तो इसलिए प्रोडक्ट का क्वालिटी समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं बार बोल रही हूँ, क्वालिटी सेमी सिल्क है बट बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा क्वालिटी है। एंड इसका जो वीविंग वर्क है, ये वीविंग वर्क भी बहुत ही बारीक वर्क है, बहुत फिनिशिंग वर्क है। देखो बहुत ही, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, बालूचोरी वर्क बट बहुत सुंदर वर्क है। अब मैं इसका प्राइस बताने वाली हूँ, ठीक है? देन मैं इसका और कलर्स, पहले ये देख लो, ये कलर आइवरी कलर है, आइवरी, इट्स नॉट ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट से थोड़ा सा डिफरेंट है,
ओके। एंड मल्टी कलर का वर्क से इसका जो ग्लैमर आ गया है ना, ये बिल्कुल एक सोबर लुक दे रहा है, बिल्कुल एक सोबर लुक, भीषण सुंदर एक सोबर लुक पाओ जाच्छे। ओके, सो एंड साइज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपका चेस्ट साइज, कुर्ती साइज एंड हाइट ये देने से हो जाएगा। ओके, हाँ कॉटन 3 पीस होगा, सब होगा। সোনালি দারুন, ইয়েলোর ওয়েট করছি, দেবো ইয়েলো। তুমি কি করে বুঝলে আমি এর পরেরটা ইয়েলো দেখাবো? তুমি কি করে বুঝলে? দেখেছো রুবিনিকের প্যাটার্ন অলমোস্ট বুঝে গেছি। যারা রুবিনিকের একদম মানে কি বলবো, রুবিনিকের প্রোডাক্ট তার ওয়ারড্রবে ভর্তি, তারা বুঝে গেছে রুবিনিকের পরে কি কালার দেখাতে চলেছে। ঠিক আছে, অবশ্যই ইয়েলো দেখাবো, বিকজ বিয়ে বাড়ির প্রোগ্রাম মানে ইয়েলো একটা থাকবেই থাকবে। ওকে, हाँ येलो एक रहेगा, हल्दी है, मेहंदी है, सबके लिए येलो तो एक रहना ही है, ठीक है ना। तो चलो मैं बताने वाली हूँ, बट आपका फैब्रिक का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच मैम। यही चीज़ जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता हो जाता है, जो यूज़ नहीं किया है उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं एवरी टाइम हर एक चीज़ को मैं रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा बाय द वे जो भी पसंद आएगा स्क्रीनशॉट लेके 7872741385 इस नंबर पे भेजना है। और ये चीज़ लाइव में से ही आज आपको बुकिंग होगा, बिकॉज ऑनलाइन में या तो हमारा वेबसाइट में अभी तक ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ওয়েবসাইটে আমরা এখনো এটা দিইনি, তোমাদের জন্যই শুধু আমরা এটা লাইভে দেখাচ্ছি। কিছুরা আমাদের স্টোরে চলে যাবে, যারা কিন্তু 2-4 দিন পরে যাবে, কারণ লাইভে বুকিং সবার ফার্স্টে আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি। ঠিক আছে, লাইভে অনেকেই আজকাল জিনিস পাচ্ছে না, কারণ বেশিরভাগেরাই লাইভের পরের দিনকেই স্টোরে চলে যায় আর স্টোর থেকে নিয়ে নেয়। তাই আমরা এই ড্রেসগুলোকে একটু রেস্ট্রিক্ট করছি আমাদের দূরের বন্ধুদের জন্য, যারা অনলাইন ছাড়া যাদের আর কোনো উপায় নেই তাদের জন্য কিন্তু আমরা সবার আগে প্রেফার করছি যে যারা লাইভ থেকে বুক করছো সবার আগে তাদের প্রায়োরিটি এখন দেওয়া হবে আজকে এই ড্রেসের জন্য। আরেকটা গুড নিউজ, 46 এর কিন্তু আজকে তোমরা ওই নর্মাল প্রাইসটাই পাবে। ঠিক আছে, আমাদের সবসময় 44 পর্যন্ত নর্মাল সাইজ থাকে, কিন্তু আজকের ড্রেসে 46 পর্যন্ত পেয়ে যাবে, কারণ দু সাইডে অ্যাডজাস্টমেंट আছে। ठीक है, এখন আমি প্রাইসটা বলি। अब मैं प्राइस बता रही हूँ, इसका फुल सेट का प्राइस है 4250। 4250 बहुत रिजनेबल रखा है मैंने, बहुत ही रिजनेबल। एक पूरा ये जो फिटिंग ड्रेस है इसका मेकिंग ही बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है ना, बट एंड पूरा वीविंग वर्क में मैं दे रही हूँ। सो अब प्राइस कैसा लगा बताओ। अप टू 46 साइज यही प्राइस रहेगा 4250, ठीक है। एंड 48, 50, 52 इन साइज के लिए अगर मैं हो सकता कि इसी रेंज में दे दूं तो मैं दे देती, बट नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाता है, फैब्रिक कम पड़ जाता है, तो इसलिए वो प्राइस हो जाएगा 4550। 48, 50, 52 ये तीनों साइज के लिए 4550। कैसा लगा प्राइस थोड़ा बता दो आप लोग, प्राइस आप लोगों को कैसा लगा? ये जो प्राइस मैं बता रही हूँ एकदम थैंक यू। प्राइस कैसा लगा सोनाली, प्राइसটা কেমন লেগেছে একটু বলো। শম্পা কেমন লাগলো এটার প্রাইস তোমাদের? 4250 ফুল সেটের দাম আছে। আর তোমরা বুঝতেই পারছো ড্রেসটা কত ভীষণ সুন্দর একটা ড্রেস। এটা দেখলে অনেকটাই সারারা স্টাইল লাগে, বাট এটা একটা লেহেঙ্গা স্টাইলের মধ্যে ওপর থেকে এটা রয়েছে। এখানে কিন্তু লাইট নিচে একটু কম পড়ছে, তাই তোমরা হয়তো কালারটা ধরতে পারছো না, বাট কালার কিন্তু এই যে আইভরি কালার পুরোটাই, এই যে এই কালারটা সেম আছে কিন্তু, ঠিক আছে, আইভরি কালার খুব সুন্দর। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, দারুণ প্রাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন আমি আরো 3টে কালার পরে আসবো, বেস্ট কালার যার লাগবে কালারে চটাপট স্ক্রিনশট দিয়ে বুক করবে, বিকজ প্রাইসটা খুব রিজনেবল রেখেছি। সো খুব তাড়াতাড়ি বুকিং হয়ে যাবে, একটু তাড়াতাড়ি সবাই বুকিংটা করবে। ওকে চলো, আর এগুলো কাস্টমাইজ হবে তোমাদের, কিন্তু কাস্টমাইজ সাইজে হবে, হয়ে এটা রেডি হয়ে তোমাদের হাতে পেতে আমাকে অ্যাটলিস্ট 18 থেকে 20 ডেজ দিতেই হবে।
ঠিক আছে, মানে আমি তোমাদের নভেম্বর মাসের ফার্স্ট উইকে তোমরা হাতে পাবে কিন্তু, ঠিক আছে? তো এই টাইমটা হাতে রেখেই বুক করবে, ঠিক আছে? চলো আমি নেক্সট কালার পরে আসছি, ততক্ষণ লাইভটা শেয়ার করো। যারা লাইভ শেয়ার করবে আমি কিন্তু এখানে তাদের দেখতে পাবো, শেয়ার করলে এখানে দেখতে পাওয়া যায় একটা শেয়ারের একটা সাইন আসে। সো প্লিজ প্লিজ একটু লাইভ শেয়ার করো আর একটু কমেন্টস করো, লাভ কেয়ার এগুলো দাও, তাহলে ধীরে 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 দেখবে তোমার কাছে নোটিফিকেশন যাবে। যারা যত কমেন্টস করে তাদের কাছে নোটিফিকেশন যায়। ওকে, চল পরে আসছি নেক্সট। सी दिस येलो कलर, ये वाला येलो कलर बहुत सुंदर है, ठीक है? देखो ये वाला येलो कलर जो है ना बहुत सुंदर येलो है। ये यहाँ से दोनों साइड से मैं एडजस्ट करूंगी इसको। देखो अगर मुझे ज्यादा फिटिंग चाहिए तो इसको ज्यादा खींचना है, देन इसको ऐसे बांध दो। ओके, एंड इस साइड में भी इसको बांध दो। ये है मस्टर्ड येलो। हाँ एकदम लवली। ये ड्रेस एकदम परफेक्ट हल्दी सेरेमनी বিয়ে বাড়ির জন্য একদম অন্যতম একটা ড্রেস। এটা বিয়ে বাড়ির প্রোগ্রামে আজকাল তো প্রত্যেকেরই ভিডিও হয়, ভিডিও শুট হয়, খুব সুন্দর সুন্দর ভাবে প্রোগ্রাম করা হয় যেখানে বলেই দেওয়া হয় যে ইয়েলো কালার পরবে হলদিতে। তো তখন কিন্তু মানে আমরা डिफरेंट डिफरेंट येलो कलर सबाई पड़ी। कैन यू मेक 3/4 स्लीव्स? नो मैम, स्लीव्स इतना तक ही रहेगा। अगर मैं 3/4 बनाऊंगी तो इस फैब्रिक में बनाना पड़ेगा, ये वाला फैब्रिक में नहीं होगा। बॉर्डर मैं दे दूंगी यहाँ पे, बट इस फैब्रिक में बना दूंगी, ठीक है? अगर ये चलेगा तो आप बुकिंग के टाइम में बता दो, ठीक है? इसमें हल्का एक ग्रीनिश टोन आ रहा है इस कैमरा में, इसमें येलो आ रहा है, तो बता दीजिए क्या कलर। अच्छा, इसका कोई कोई कैमरा है, कोई कोई मोबाइल है, जिन का मोबाइल में मस्टर्ड येलो थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है, ठीक है? वो पिक्सलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो ग्रीनिश हो जाता है, तो ये ग्रीनिश नहीं है। হলুদটা একদম পারফেক্ট কাঁচা হলুদের রং, একদম পারফেক্ট কাঁচা হলুদের রং, যেই হলুদটা আমাদের হলদি প্রোগ্রামে লাগে ঠিক সেই হলুদের রং এটা। আর এই হচ্ছে এটা। भीषण सुंदर ड्रेसटा, भीषण ही सुंदर। बैक पोर्शन का देखो, बैक पोर्शन में देख लो आप लोग, ये मैंने थोड़ा फिटिंग रखा है इसको, यहाँ से एडजस्ट कर दूंगी तो लूज भी हो जाएगा। टमी अगर है तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज टमी पोर्शन अगर है तो इसको थोड़ा सा आप लूज बांधो तो ये पोर्शन ऑटोमेटिकली फिट बैठ जाएगा, ठीक है? एंड ये ना एक्चुअली ये वाला लेंथ ना स्लीव्स का ये बहुत सुंदर लुक दे रहा है। इसीलिए अगर किसी का अगर एल्बो प्रॉब्लम है तो 3/4 ले लो, बट इसका जो स्कर्ट का जो फैब्रिक है सेमी सिल्क
उसी फैब्रिक का ही स्लीव्स बनेगा एंड ये बॉर्डर में दे दिया जाएगा। ठीक है, फाटाफाटी कलर, এটা একদম বুক করে দাও, ফাটাফাটি কালার, পারফেক্ট হলদি সেরিমনির জন্য এই পার্টিকুলার। আর অ্যাকচুয়ালি শুধু হলদি সেরিমনি না, এই ধরনের কালার কিন্তু আমাদের সত্যি খুব অসপিশিয়াস কালার হয়, তো সব অনেক জায়গাতে লাগে এই কালারটা। এই কালারটা আমাদের অনেক জায়গায় লাগে। আর পকেট তো অবশ্যই আছে দুদিকে, দেখো দুদিকে আমাদের অবশ্যই মোবাইল পকেট তো থাকবেই থাকবে। सो बहुत सुंदर कलर। हाँ, ये कलर भी बहुत सुंदर कलर है। और 2 कलर है मैं दिखाने वाली हूँ। सेमी सिल्क बालू चोरी, सेमी सिल्क बालू चोरी, सिंगल 1 पीस ड्रेस। इसका बैक पोर्शन ये है, हैंड वीविंग है इसलिए मैं बैक पोर्शन दिखा रही हूँ। ठीक है ना, ये प्राइस है 4250, फुल सेट का प्राइस है 4250। एक कुर्ती, एक सिल्क का कुर्ती भी इस रेंज में नहीं होता है आज के डेट में। इसमें 18% जीएसटी भी हम अपने साइड से देंगे, इंक्लूडेड है। तो आप बताओ मैं और क्या कर सकती हूँ इससे मतलब सस्ता और हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, एंड मटेरियल एज इट इज, जैसा रूबिनिक का क्वालिटी है सेम रखा गया है। ठीक है, चलो तो इसके बाद मैं जो पहन के आ रही हूँ वो है वो कलर है एकदम बहुत स्वीट मजेंटा कलर, बहुत ही स्वीट मजेंटा। ठीक है, तो चलो मैं दूसरा कलर पहन के आऊँ। हाँ, सेमी सिल्क बालू चोरी, सेमी सिल्क बालू चोरी में फ्यूजन ड्रेस है, 1 पीस फ्यूजन ड्रेस। इसको ऊपर से आपको पहनना है। मैं इतना जल्दी पहन के आ गई हूँ तो समझ सकते हो कि आपको भी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इसको ओपन करो और इसको दोनों साइड से ये ओपन कर दो और ये हल्का सा लूज कर लो, ऐसे तो ये लूज हो गया, ये लूज हो गया। ठीक है ना, देखो कितना लूज हो गया, देखो इतना लूज हो गया। हाँ, 78 नीचे नंबर दिया हुआ है 7872741385। ओके, इसी नंबर पे आपको सेंड करना है। देखो ये लूज हो गया। हाँ, अब इसको जस्ट ऊपर से, अच्छा इसके नीचे भी अस्तर दिया हुआ है। देखो ऐसा नहीं है कि हम ये इसके नीचे भी एकदम फुल अस्तर रहता है हमारा, ये अस्तर इसके नीचे है फुल अस्तर। ओके, तो अब मैं इसको चेंज करके एक स्वीट मैजेंटा कलर पहन के आ रही हूँ। ठीक है, ये कलर है बहुत ही स्वीट मजेंटा कलर। ये रेड लग सकता है आपको बट ये रेड नहीं है। ठीक है ना, रेड लग सकता है बट ये रेड नहीं है। देखो ये पहन लिया, अब मैं इसको फिटिंग दे रही हूँ, दोनों साइड से जस्ट खींच लो तो फिट हो जाएगा। अब इसको बांध देना है, अब इसको बांध देना है। सी ये है इसका वर्क, হাতায় দেখো তাহলে বুঝতে পারবে। ভীষণ সুন্দর কালার, একদম পারফেক্ট ফর ম্যারেজ ফাংশন। যার যার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি বা এই টাইমে সবারই সকলের কোনো না কোনো প্রোগ্রাম থাকে, একদম থাকে, সেই প্রোগ্রামের জন্য একদম পারফেক্ট ড্রেস। ঠিক আছে, আমি আর এটাকে বাঁধলাম না কেন, আবার এখনই খুলতে হবে, তোমরা তো বুঝেই গেছো ব্যাপারটা। এর ওয়ার্কটা একটু পাশ থেকে না দেখলে বুঝতে পারা যাবে না। দেখো ओके, ये है इसका
नीचे का एंड अच्छा वोटिंग लाइन which color अभी तक तीनों में এত ভালো লাগছে দেখতে, थैंक यू। तो अभी तक तीनों में से कौन सा कलर किसका सबसे अच्छा लगा? अभी तक जो 3 मैंने दिखाया, तीनों में से कौन सा कलर किसका अच्छा लग रहा है? ये थोड़ा सा वोटिंग टाइम हो जाए, ठीक है? एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप रिप्लाई करोगे ना, ठीक है ना? तो थैंक यू शिखा मैम, कृष्णा मैम, थैंक यू। मिता हाई, थैंक यू सो मच। तो भालो, सबसे अच्छा कलर कौन सा? ठीक है। अच्छा, इसका नेक लाइन ना बहुत, ये नेक लाइन भी बहुत सुंदर है। देखो ये नेक लाइन जो है ये पूरा यहाँ से लगेगा, जब सामने से देखोगे ना, सामने থেকে দেখলে এটা খুব ভালো। आइवरी कलर मेरा सबसे फेवरेट कलर लगा, क्योंकि उसका जो आइवरी कलर का जो एक रिच लुक है ना, वो बहुत सुंदर लगा मेरे को। आइवरी कलर बहुत सुंदर लगा मेरे को, बट चारों कलर बहुत ही अच्छा कलर है। चारों कलर बहुत अच्छा कलर है। अब लास्ट कलर जो मैं दिखाने वाली हूँ वो कलर भी बहुत पीकॉक कलर, वो कलर है पीकॉक। येलो तो लगना ही है, येलो सबका। बाय द वे मैंने जो भी 4 कलर आज दिखा रही हूँ ना, चारों कलर एवरी स्किन टोन के ऊपर जाएगा। सबका स्किन टोन में यही चारों कलर अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा खिलेगा, ठीक है? तो अब लास्ट कलर मैं दिखाने वाली हूँ। এখন অবধি যে 3টে দেখিয়েছি ভীষণ যেই 3টে এখন অবধি দেখিয়েছি প্রত্যেকটা সুন্দর। আইভরি কালারটা ম্যাক্সিমাম যারা একটু সোবার জিনিস পছন্দ করে তাদের আইভরি কালারটা অবশ্যই সবথেকে ভালো লাগবে। বাট হলুদটা येलो भी बहुत ही ऑस्पिशियस कलर है, सबको चाहिए होता है, वो नेसेसरी कलर है वो। एंड ये कलर एक रिच लुक कलर, मतलब गॉर्जियस कलर है। लास्ट कलर जो दिखाने वाली हूँ वो भी गॉर्जियस कलर है। तो एक मैंने बहुत सोवर दिखाया, दूसरा मैंने दिखाया बहुत नेसेसरी कलर दिखाया, यूजफुल कलर। एंड लास्ट 2 कलर मैंने जैसे दिखाया वो पूरा मैं दिखा रही हूँ गॉर्जियस कलर। तो मैं चारों फ्लेवर लगाया इसमें आज इस ड्रेस में। 4টে রকমই ফ্লেভার আমি দিয়েছি, যার যেটা মনে হচ্ছে নিতে নেবে সে সেটা ফটাফট বুক করো। লং জ্যাকেট, হ্যাঁ একদম লং জ্যাকেট দেওয়া ড্রেসও পাবে, সব পাবে। রুবিনিকে কি নেই, সব আছে। দিস কালার ইজ ফ্যান্টাস্টিক, থ্যাংক ইউ। এটা রেড নয় কিন্তু, দিস কালার ইজ নট রেড, দিস ইজ রানী সুইট রানী, মানে একদম রেড ঘাসা রানী। ভীষণ সুন্দর কালার, রেডের থেকেও অনেক সুন্দর কালার এটা, ঠিক আছে? আর তার মধ্যে যে ওয়ার্কটা আছে সেই ওয়ার্কটা তো মাল্টি কালারের ওয়ার্ক, আরও সুন্দর লাগছে দেখতে। মাল্টি কালারের থ্রেড ওয়ার্কে আরও সুন্দর লাগছে ব্যাপারটা। ওকে, এই ব্যাক পোর্শনটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে কি কি সুতো ইউজ হয়েছে, ঠিক আছে? লাস্ট কালারটা পরে আসছি, লাস্ট কালারটা কালার হচ্ছে পিকক গ্রিন কালার, নট ব্লু, হ্যাঁ পিকক গ্রিন। চটাপট বুক করবে। প্রাইস হচ্ছে 4250 আপ টু 46 সাইজ, ঠিক আছে? আর 48, 50, 52 এই সাইজদের জন্য প্রাইস হচ্ছে 4550। কমপ্লিটলি উইভিং ওয়ার্ক আছে। সো অ্যাকর্ডিং দ্য কোয়ালিটি প্রাইস ইজ ভেরি নমিনাল, ভেরি ওকে। চলো নেক্সট কালার পরে আসি ততক্ষণ।
সি এই কালারটা দেখো, এটা কিন্তু ক্যামেরায় হয়তো একটু মানে একটু রামা গ্রিন টাইপ লাগছে, বাট ইটস নট গ্রিন, মানে ইটস নট রামা গ্রিন, এটা পিকক গ্রিন কালার, পিকক গ্রিন। ওকে, এখন বলো চারটে কালারের মধ্যে কে কোন কালারটা বুক করছো? দেখো, দিস ইজ নট ব্লু, হ্যাঁ, সি দেখো, কালার ইজ পিকক গ্রিন কালার, পিকক গ্রিন মানে ময়ূরকণ্ঠী, ময়ূরের গলার যে কালার হয় না, मयूरेर पेखमेर कलर, गलार कलर, आई सूदिंग, बहुत ही आई सूदिंग है एंड बहुत ही गॉर्जियस भी है एंड कंप्लीट डिजाइन भी बहुत ही क्या बोलूँ, कंफर्टेबल तो है ही है, बिकॉज इसका जो एडजस्टेबल नॉट दिया हुआ है ना, इसके कारण ये बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है एंड साथ में इसका क्वालिटी। কালার রিপিট এখন করা যাবে না, কালার রিপিট করতে গেলে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে এখন, কারণ প্রত্যেকটা ড্রেস উল্টো হয়ে আছে, একটা ড্রেসও এখন সোজা করে আমি দেখাতে পারবো না। সো রেকর্ডিংটা একবার দেখে নিলেই তোমরা বুঝতে পেরে যাবে যে কোন কালারটা কি আছে, ঠিক আছে। আর এছাড়াও আমি রিল পোস্ট করি, তখনও তোমরা দেখতে পাবে। চটাপট বুক করো, চটাপট বুক করো, থাকবে না একটা কালারও, খুবই সুন্দর সুন্দর কালার। আমাকে পার্সোনালি কেউ যদি ফোন করে জিজ্ঞেস করো যে আমি কোন কালারটা নেব, আমার কিন্তু বিশ্বাস করো বলার কোনো চান্স থাকবে না, কারণ চারটে কালারই খুব সুন্দর। সো যার যে কালারটা মনে হচ্ছে, হলুদ, ময়ূরকণ্ঠী, মেরুন, আইভরি, মেরুন কালার আমি দেখাইনি, মেরুন কালার ছিল না, ওটা কিন্তু রানী কালার, একদম সুইট রানী কালার, যেটাকে রানী বলে বেসিক্যালি, মানে मजेंटा बोलिए हमरा, मजेंटा, फुशिया, रानी, वही कलर, नॉट मैरून। ओके, तो चारों कलर में सबसे पहले कौन कौन सा कलर बुक करना चाह रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी करो। प्रदीप गांगुली, रूबी गांगुली, आमार बिजनेस पार्टनर इज वाचिंग विद मी, ओ माँ, अनमोल राठी, वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, चलो तो আজকের লাইভ আমি এখানে শেষ করে দেব। চারটে কালার তোমাদের এই ড্রেসে আমি দেখিয়ে দিয়েছি। সেমি সিল্ক বালুচরি, উইভিং ওয়ার্ক, হ্যান্ড উইভিং, কমপ্লিটলি হ্যান্ড উইভিং ওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে। সিল্কের কোয়ালিটি ভীষণ ভালো, ভীষণ সফট। আইভরিটা একবার হাতে নিয়ে দেখো, আমি কি করে দেখাবো, দাঁড়াও, দেখো অবস্থা দেখাচ্ছি। সি, এই আমি সব নিয়ে এসেছি, দেখো ঝটপট করে উল্টেছি, তাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও একটা একটা করে দেখাচ্ছি। এই দেখো, এই হচ্ছে উল্টো দিকটা, চলো বাড়িতে এই অজুহাতে তোমরা উল্টো দিকটাও দেখে ফেলো। দেখো এই যে এটা হচ্ছে উল্টো দিক, এই হচ্ছে এর উল্টো দিকটা, কতটা নিট দেখো, ঠিক আছে, কতটা নিট আছে। এবার আমি এটা সোজা করছি, পুরো জিনিসটাকেই সফটনেসটা দেখো, তাহলেই তোমরা বুঝতে পারো কত সফট, দেখো, ঠিক আছে। এই আমি সোজা করলাম, কমপ্লিট ব্যাপারটাই তোমাদের সঙ্গে। हाँ, इसमें आयरन बहुत ही कम चाहिए, बिकॉज ये सिल्क में है, तो बहुत ही आयरन कम चाहिए, आयरन का इतना जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। क्वालिटी इसका देखो कितना क्वालिटी सॉफ्ट है, देखो ये देखो इतना सॉफ्ट क्वालिटी है, ये देखो बिल्कुल चुभता नहीं है, बिल्कुल मतलब परेशानी नहीं है, देखो जी। ओके, अब मैं ठीक से दिखा रही हूँ। এই দেখো, এই হচ্ছে আইভরি কালার, ঠিক আছে। জাস্ট ওয়ার্কটা দেখো, এই হচ্ছে নেক লাইনের ওয়ার্ক, এই হচ্ছে পুরো নিচের ওয়ার্ক, আর এই হচ্ছে তার স্কার্ট, মানে স্কার্ট তো না, নিচের পার্ট, বুঝতে পারছো, বোঝা গেছে। ভীষণ সুন্দর কালার, ভীষণ সুন্দর কালার, very dignified, very very dignified। देखो एनी एज ग्रुप
পরতে পারবে, এটা যে কোনো এজ গ্রুপ এটা পরতে পারবে। যাদের একটু মনে হচ্ছে যে আমরা শাড়ি পরবো না, বিয়েবাড়ির অনেকগুলো প্রোগ্রাম থাকে, তার মধ্যে কোনো একটা ফাংশনে এটা পরে ফেলো, ঠিক আছে। এছাড়া আরও অনেক অনেক ড্রেস আমি দেখাবো তোমাদের বিয়েবাড়ির পারপাসে দেখাবো। এই তো সবে চালু হলো, এই তো সবে শুরু হলো, ঠিক আছে। দেখো খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর, কতগুলো লেয়ার দেখো, এই একটা লেয়ার, এই একটা লেয়ার, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রাইস 4250 अप टू 46 साइज, हाँ कोई भी कलर, ठीक है। एंड 48, 50, 52 इस साइज के लिए 4550। ये बैक पोर्शन है, देखो ये है बैक पोर्शन, ये है फ्रंट, ओके। হলুদটা দেখাচ্ছি, দেখো येलो, এই হচ্ছে येलो। পুরো জিনিসটা ভরে উল্টে দিচ্ছি। এটা অ্যাটাচ, শুধু উপরটা কি করে হবে? ওয়ান পিস বানিয়েছি, তাও বলে কি ভেঙে ভেঙে চুরে কেটে কুটে দিয়ে দাও ভাই, এটা কি? দেখো এই হচ্ছে येलो, येलोটা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে येलोটা। এটা ওয়ান পিস, ওয়ান পিস, এটা অ্যাটাচ, দেখছো তো এর সঙ্গে অ্যাটাচ আছে, ওয়ান পিস। এটা এই পুরো ড্রেসটা একটা ওয়ান পিস ড্রেস। এটা হচ্ছে হলুদটা, ঠিক আছে। এখন আমি দেখাই রানী, এই কালারটা হচ্ছে রানী কালার, ঠিক আছে। চলো, আমাকে সোজা করতেই হতো, সোজাও হয়ে গেল, তোমরাও দেখে নিলে উল্টো দিকটা কেমন। नो मैम, दुपट्टा का रिक्वायरमेंट नहीं है, इस ड्रेस में दुपट्टा नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा। सी ये देखो, ये है रानी फुशिया पिंक मजेंटा, जो भी बोलो, ये ऐसा है। एंड ये मैं पहन रखी हूँ, ये कलर जो है मैं पहन रखी हूँ, ঠিক আছে। চলো, সবার ভালো লেগেছে আজকের লাইভ? কেমন লাগলো সবাই একটুখানি বলো, আজকের লাইভ কেমন হলো? এইটা ব্যাক পোর্শন, ব্যাক ফ্রন্ট, এর এই দিকের পোর্শনে দেখো হ্যান্ড উইভিং, পুরো উইভিং এর সুতোগুলো, কোনো কাটা নেই, কিন্তু কাটা থাকলে সেগুলো হ্যান্ড উইভিং হয় না, কাটা কাটা থাকে যেগুলো, বাট এগুলো পুরোটা একদম হাতে বোনা, ঠিক আছে। বুকিং নাম্বার 7872741385, এটা হচ্ছে বুকিং নাম্বার। স্ক্রিনশট চটাপট দিয়ে দাও, বুকিং অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ কিয়া ম্যাম, লীনা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ওকে। চলো, এই কালারটাও ভীষণ সুন্দর কালার, আইভরি কালারটা আমাকে পার্সোনালি যদি জিজ্ঞেস করো, আমার সব থেকে আইভরি কালারটা বেশি ভালো লেগেছে। দেন এই কালারটা, দেন ফুশিয়া পিঙ্ক, দেন ইয়েলো, বাট চারটে কালারই সুন্দর। আমি ইয়েলোটা কেন লাস্টে বললাম, কারণ ইয়েলোতে আমার কাছে বেশ কিছু জিনিস আছে অলরেডি, তাই ইয়েলোটা লাস্টে বললাম, আদারওয়াইজ ইয়েলোটাও ভীষণ গর্জিয়াস, ঠিক আছে। চারটে কালারই খুব সুন্দর, কোনটা ছেড়ে কোন কালারটা নেবে বোঝাটা খুবই ডিফিকাল্ট। আর প্রাইসটা একদম একদম আয়ত্তের মধ্যে আছে, যারা এইটা নিতে পারছো না তারা কিন্তু মিস করে যাবে, কারণ এই রকম প্রাইসে রুবিনিকে খুব কম ড্রেস পাওয়া যায়। সো নিতে যারা নিচ্ছ না বা মিস করে যাচ্ছ, তারা সত্যিই মিস করে যাবে, ওকে। চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, গুড নাইট, সবাই খুব ভালো থেকো। দারুণ লেগেছে তো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ওকে, বাই।